अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं इमरान सैफ़ी एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम ऑपोजिट वर्ड्स के बारे में सीखेंगे। तो चले वक्त ज़ाया नहीं करते, अपने वीडियो की तरफ जाते हैं। सलाम दोस्तों, उम्मीद के जोर सेहतमند باشید. من امران سیفی با یک ویدیو تازه در حضور شما قرار میگیرم که موضوع ویدیو ما کلمات مخالف میباشد. پس میریم طرف ویدیو ما. So number one is rich. In Turkish we say zengin. Zengin در فارسی ما میگیم پولدار. زنگین یعنی پولدار. और उर्दू में अमीर. zengin, अमीर. Opposite word is poor. In Turkish we say fakir. Poor, fakir. فقیر در فارسی ما میگیم فقیر یا غریب. در ترکی فقیر یا غریب. اردو में भी सेम है, फकीर या गरीब को हम कहते हैं फकीर, तुर्किश में फकीर. नेक्स्ट है हमारे पास sick और ill. In Turkish we say hasta. sick mean hasta. हस्ता در فارسی में میگیم मरीज. हस्ता यानी मरीज और उर्दू में हस्ता यानी बीमार. हस्ता. Opposite word is well or healthy. In Turkish we say sağlıklı. Sağlıklı در معنی سالم است यानी سالم या सेहतमंद. और उर्दू में इसका मतलब है सेहतमंद. सॉलिक्लो यानी सेहतमंद. नेक्स्ट है हमारे पास बिग. इन तुर्किश we say büyük. Big means büyük. در فارسی बुजुर्ग हम میگیم büyük यानी बुजुर्ग या कलोन büyük. और उर्दू में बड़ा या बड़ी. büyük बड़ा या बड़ी. इसका ऑपोजिट वर्ड है स्मॉल. इन तुर्किश we say küçük means small. small. در فارسی ما میگیم کوچک या خرد. küçük यानी کوچک. और उर्दू में छोटी या छोटा küçük छोटा या छोटी. So the next word is quickly. In Turkish we say hızlı or çabuk. Hızlı ve çabuk. Quickly, hızlı ya çabuk. در فارسی ما میگیم hızlı یا çabuk مطلبش تیز. hızlı या çabuk यानी तेज. उर्दू में फौरी या जल्दी. çabuk यानी फौरी या जल्दी. या hızlı हम बोल सकते हैं, hızlı या çabuk, फौरी या जल्दी. इनका ऑपोजिट वर्ड है slowly. In Turkish we say yavaş means slowly. در فارسی با آرامی یا هم آهسته. یواش. उर्दू में आराम से. यवाश. नेक्स्ट है हमारे पास फास्ट. In Turkish it's hızlı mean fast. در فارسی hızlı मतलब तेज या zud. hızlı मतलबش तेज या हम zud. उर्दू में तेज. hızlı मतलब तेज. ऑपोजिट वर्ड है स्लो. yavaş. In Turkish we say yavaş means slow. yavaş به معنی آهسته. yavaş, آهسته. उर्दू में आहिस्ता या सुस्त या आराम से या सुस्त. yavaş, सुस्त या आराम से. नेक्स्ट है हमारे पास
glad, glad, glad. ممنون, ممنون. ممنون means glad, glad یعنی ممنون. در دری ما میگیم خوشحالم, خوشحالم. ممنون, ممنون یعنی خوشحالم. اردو में खुशी, ممنون یعنی खुशी. नेक्स्ट है हमारे पास sad, sad. üzgün, üzgün. Üzgün means sad. In Turkish we say üzgün and sad. در فارسی غمگین. üzgün मतलब غمگین. और उर्दू में उदास, उदास. So the next is together, together, together. In Turkish we say beraber, beraber, beraber. Beraber means together. beraber yakja, beraber yakja. در فارسی yakja, beraber. और उर्दू में एक साथ. beraber मतलब एक साथ. separately, separately ayrı, ayrı. Ayrı means separately, ayrı. Separately. در فارسی جداگانه, جداگانه. ayrı mean جداگانه, ayrı. ayrı का मतलब अलग, अलग, ayrı. So the next word is allowed, allowed. Allowed mean yüksek sesle, yüksek sesle, yüksek sesle. It means allowed. در فارسی با صدای بلند, با صدای بلند. yüksek sesle, با صدای بلند. और उर्दू में बुलंद आवाज, बुलंद आवाज. yüksek sesle, बुलंद आवाज. Next is silently, silently, silently. Sessiz, sessiz. Sessiz mean silently, sessiz. sessiz در فارسی یعنی خاموش, یعنی صدای پخش یا هم خاموش, خاموشی یا خاموش. اردو में खामोशी. नेक्स्ट है हमारे पास tall, tall. Tall means uzun boylu, uzun boylu, uzun boylu. در فارسی یعنی قد بلند, قد بلند یا هم بلند قد. uzun boylu, بلند قد. और उर्दू में लंबा, uzun boylu yani lamba. Next is short, short. kısa, kısa, kısa mean short. در فارسی کوتاه, کوتاه. kısa मतलब کوتاه. और उर्दू में मतलब छोटा. kısa मतलब छोटा, kısa मतलब छोटा. The next is hot, hot means sıcak. sıcak means hot, sıcak, sıcak means hot. در فارسی یعنی گرم, sıcak, گرم, sıcak yani گرم. और उर्दू में गरम, sıcak, गरम. opposite word है cold, cold, cold. soğuk. In Turkish we say soğuk, soğuk. soğuk mean cold, soğuk. soğuk به معنی سرد یا هم یخ یا خنک. soğuk, سرد, خنک, سرد, soğuk. soğuk का मतलब सर्द या ठंडा. सोक का मतलब ठंडा या सर्द. So the next word is open, open, open. açık, açık. açık means open, açık means open. در فارسی açık به معنای باز کردن,
باز کردن. اچک به معنای باز کردن. और उर्दू में खोलिए, खोले. अचिक या खोले या खोलिए. ऑपोजिट वर्ड है क्लोज, क्लोज, क्लोज यानी खपत, खपत. खपत मीन क्लोज. खपत. खपت به معنای بسته کردن، بسته کردن. खपत. खपत बस्ता कردن. खपत का मतलब है बंद करना. खपत बंद करना. खपत बंद करना. नेक्स्ट वर्ड है इनसाइड, इनसाइड. içinde, içinde mean inside. içinde, içinde mean inside. içinde به معنای داخل یا در داخل. içinde, içinde, در داخل. içinde का मतलब अंदर, अंदर. içinde, içinde. opposite word है outside, outside. outside means dışarıda, dışarıda. dışarıda means outside. dışarıda به معنای خارج, خارج. dışarıda به معنای خارج. dışarıda का मतलब है बाहर, बाहर, बाहر. خب دوستان عزیز ویدیوی ما تا همینجا با پایان میرسد. تا ویدیو جدید شما را به خداوند یکتا بی نیاز میسپارم. خداحافظ. तो फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो यही तक थी. उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और यूज़फुल रही हो. इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे हमारी न्यू वीडियो के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.